tình quê hương con tim này. திருக்குறள் அறத்துப்பால் அதிகாரம் 2 வான் சிறப்பு. Nếu cuộc sống trần thế không thể duy trì nếu thiếu nước, thì khi thiếu mưa, trật tự đạo đức vốn thiết yếu đối với chính thế giới ấy cũng sẽ không thể tồn tại. நீரின்று அமையாது உலகெனின் யார் யார்க்கும் வானின்று அமையாது ஒழுக்கு. If worldly life cannot continue without water for anyone, then without rain, the moral order will also fail to endure. Thirukkural, translated into 64 languages, more than 350 individual translations, 143 different renderings in English alone. எப்படிப்பட்டவர்க்கும் நீர் இல்லாமல் உலக வாழ்க்கை நடைபெறாது என்றால், மழை இல்லையானால் ஒழுக்கமும் நிலைபெறாமல் போகும். Thirukkural Vietnamese translation is brought to you by Business English with Bala, Vietnam Bida Business Group.